An Abi Darda, dari Abi Darda, qala Abu Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al ashrul awakhirah, barang siapa yang membaca al ashrul awakhirah 10 ayat yang terakhir min suratil kahfi, dari surat al-kahfi, maka usima min fitnatid dajjali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini saya akan membacakan sebagian isi dari kitab Ad-Durrul Mansur Fit Tafsir Bil Ma'sur yang dikarang oleh Al-Hafidh Jalaluddin Abu Bakar As-Suyuti, juz 9. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Suratul Kahfi ini merupakan surat Al-Kahfi. Kahfi artinya adalah gua yang mencukupi 3 orang ataupun lebih. Kemudian Makkiyatun, ayat ini merupakan ayat Makkiyah, artinya ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, atau ayat yang turun di kota Mekah. Akhrajan Nuhasu, Imam An-Nuhas mengeluarkan fi nasikhihi, dalam kitab nasihnya, wabnu Marduwaihi, dan Ibnu Marduwaihi, an Ibni Abbasin, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, Ibnu Abbas berkata, nazalat suratul kahfi, surat al-kahfi turun di Makkah, di Makkah. Bahkan Imam Ibnu Marduwaihi meriwayatkan an Ibni Zubair, dari Abdullah bin Zubair, qala, Ibnu Zubair berkata, nazalat suratul kahfi, surat al-kahfi turun di Makkah, di Makkah. Apa keutamaannya? Wa akhraja Ahmad wa Muslimun wa Abu Dawud, Imam Ahmad mengeluarkan hadis, wa Muslimun juga Imam Muslim, wa Abu Dawud dan juga Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa Nisa'i dan Imam An-Nisa'i, wa Ibnu Dorisi dan Imam Ibnu Doris, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Ibnu Hakim, wa Ibnu Marduwaihi dan Ibnu Marduwaihi, wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi fi sunanihi, dalam kitab sunannya, an Abi Darda, dari sahabat Abi Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha asyra ayatin, barang siapa menjaga, rutin membaca asyra ayatin 10 ayat, min awwali suratil kahfi, dari awal surat al-kahfi, usima min fitnatid dajjali, maka kelak akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnahnya Dajjal. Jadi sungguh beruntung orang yang istiqomah membaca awal dari surat Al-Kahfi, dari ayat 1 sampai ayat 10, karena orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. Yang dimaksud Nabi yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idza awal fidyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itulah ayat yang dimaksud sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal dari surat Al-Kahfi, 1 ayat sampai 10 ayat dari Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat yang lain mengatakan wa akhraja Abu Ubaidin, dan Abu Ubaid mengeluarkan fi fadailihi, dalam kitab fadailnya. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis. Wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. An Abi Darda, dari Abi Darda qala, Abu Darda berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al ashrul awakhir, barang siapa yang membaca al ashrul awakhir, 10 ayat yang terakhir min suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi, maka usima min fitnatid dajjali, orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. Artinya kalau riwayat pertama 10 ayat dari surat Al-Kahfi, di awal surat Al-Kahfi, riwayat yang kedua 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina kanat a'yunuhum fi ta'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul aliyyul azim. Itulah yang dimaksud 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. Semoga kita dapat mengamalkannya, istiqomah dalam mengamalkannya, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari fitnahnya Dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.